Grab on guys. Duty mode. Time check guys, 9 PM. Okay, good to go. Gloves na lang. Maliwanag na ang langit. Malakas ulan kanina eh. Hagilap booking. Checkpoint guys. Sir. Thank you sir. Nag-deliver ka na? Pa-duty pa lang sir. Anong dineliver mo? Ay, 1.5 pa-duty pa lang sir. Ay, papunta ka pa lang. Awan sir. Sige, sige. Thank you sir. Thank you po. Thank you. Iwasan yung hagit-gitan, no? Awan sir. Iwas sa git-gitan. Opo. Salamat sir. Hayaan mo na sila. Opo. Kailangan mauna, ganun. Opo. Thank you. Shoutout sa ating kapulisan. Maganda yun. Maganda yung sinabi ni sir, nagpapaalala. Iwas sa kagitgitan. Hayaan na lang silang mauna. Parang ano lang yan, pagpapakumbaba. Shoutout kay la sir. Duty mode guys. Okay guys, may first booking na tayo dito sa Jollibee Ligarda. And ang deliver ko guys sa may Asin Road. Check natin gaano kalayo. Sa may malapit sa Tadyangan, Alta Verde. Okay. Next deliver going to Irisan. Na pick up ko nga pala dyan sa may Bonfor. Time check guys, 12:15 AM. May first booking na tayo guys dito sa may Good Taste. And yung deliver ko guys dito lang sa may malapit din. Check ko yung address. Time check guys, 3 AM. Waiting ulit ng booking. Morning po Sir, XCS po. Full tank po. Time check guys, 4:20 AM na. And may deliver ako guys dyan sa Ambyong. Nakuha ko yung booking ko guys sa McDonald's Insular. Good morning guys.